Assalamu alaikum, Azul Flaoun. Voilà, comme promis, je vais vous faire visiter un peu le camping-car. نوريلكم الكامبينغ-كار هذا. جو سي با بالعربية كيف يسموه. بون منين نبداو؟ اسمحوا لي أنا ماشي موالف نفيلمي. Donc je commence avec ma chaîne YouTube. Bon, c'est plus en fait pour vous faire partager l'aventure du camping-car. Donc هذا هو الكامبينغ-كار. C'est un G5 diesel d'année 92. C'est un moteur atmosphérique, donc un douche turbo. هذا voilà à l'arrière. هذا c'est un porte-vélo. Voilà, هذا une vue complète. Donc alors منين نبداو؟ Donc on va déjà voir au niveau moteur. خاطرش صح ديجا في الموتور d'abord puis la cabine. من نبداوه بالموتور. Donc هاو l'intérieur. هذا كوتي شوفور. هاو السياج باساجي. هذا غير القدام. دونك انا نفتح الكابو. فوالا منها لا لونغيت هذه اون تيغ دوسو. وهذا الطابلو دو بور. Voilà, c'est ancien, hein, c'est... Mais un de le charme tao. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est en même temps c'est solide. C'est plus le... C'est pas les jetables, les voitures jetables qu'on fabrique aujourd'hui. Donc... Voilà, ça commence bien. Capot, j'ai du mal à l'ouvrir. Non, je sais pas si c'est à cause du gel ou c'est une affaire normalement. Voilà. Ouh. Il faut un peu de graisse. Voilà. Bon. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, هذا هو l'intérieur تاع الموتور. Donc, هنا كاين دو باتري. هذه الباتري هذه تاع الموتور و تو لي زاكسيسوار طابلو دو بور تو. مي هذه تاع لا كابين دو كوشاج. دونك il va gérer le mât, il va gérer l'électricité de la cabine et tout le reste. هذه c'est la roue de secours. وهنا c'est un moteur, comme je vous ai dit, un moteur diesel. هاوليك c'est l'ancienne هاوليك la pompe تاع diesel. من الجهة هذه ce qui est bien c'est qu'en même temps la mécanique dessus يعني باه تبريكولي c'est impeccable. Moi je fais un peu de mécanique et j'adore ces moteurs comme ça parce qu'ils sont accessibles. Donc هذه جهة هذه راه c'est la boîte bien sûr. Bon, tout le monde connaît ça. Donc voilà, c'est d'une simplicité remarquable. Donc voilà, avec le vue maintenant. En fait, كي تبغي تبريكولي ولا تقدر تنحي الباتري هذه وتقدر تنحي لا روت سكور. عندك tout est accessible. Les mois prochainement donc نبدل la courroie de distribution, نبدل le disque d'embrayage et au moins comme ça pour repartir sur de bonnes bases. انا كي شريتو قال لي بلي السيد قال لي بلي il a changé la courroie de distribution mais il l'a changé. En fait c'est un moteur, il a 150 000. هذه la voiture هذه الكيلومتراج 150 000. قال لي بدل la courroie de distribution 90 000. Donc moi par précaution, comme c'est moi-même qui le fais, donc bon c'est accessible. Donc نشري غير la pièce. Voilà, donc هذه bon j'ai pas les clés tout de suite sur moi pour vous ouvrir. هنا normalement هنا كاينين بوتاي de gaz قرعة تاع الغاز. وهنا كاين تاع الماء جو كروا. ولهيها كاين aussi une trappe pour le rangement. وهذه c'est pour le branchement électrique. Donc هنا je vais modifier هذه parce que جات la prise ancienne d'origine qui date des années 92, donc ils sont plus dans les normes. Ils demandent
Maintenant, on demande à ce que tout est dans les normes. La prise, ou le sera au niveau des assurances. Parce que les assurances, en français, je suis bon, remboursé ou à la quand tu es assuré. Mais il faut vraiment que tu sois dans les règles de l'art. هذه تاع la douche. Voilà, هذه يجي واحد التيو فيه هنايا تبرونشيه. او عندي نورمالمون لداخل تبرونشيه هنا. Tu vois, électrique, هذه l'intérrupteur هذا pour la mettre en route. Donc هذه c'est une douchette extérieure وهذه c'est pour le frigo que je vais vous montrer à l'intérieur. Donc voilà, نفتحوه من هنا باه تدخل ولا كوتي باساجي. سنفتح لكم كوتي باساجي. فوالا كوتي باساجي وهنا هو عنده هذه l'extincteur هذا وهذا le siège passager. Donc هذا il se pivote. Donc si j'appuie ici par exemple, j'appuie là. Non, j'arrive pas. Je pense qu'il faut il faut le graisser un petit peu. Hein. Bon, معليش ماهوش المشكل هذا. Bon, دوكا ندخلوا لداخل. Voilà. هكا من هكا. Voilà. Maintenant ça c'est la porte de la cabine, elle est ouverte. ندخلوا منها. Et voilà, on est à l'intérieur. Donc, كيما وريت لكم في الأول هذا بلاصة تاع الشوفور قدام طابلو دو بور. وهنا j'ai mis des haut-parleurs, c'est moi qui les ai installés. Voilà, prochainement pourquoi pas un boomer مليح. هذو لي sièges, عندك deux sièges هنا. Une table. هذه الطابلة. Donc, هذه ça fait en fait ça fait ça. هذا je l'ai installé parce que il y avait un anniversaire, ils ont fêté l'anniversaire là, donc ils l'ont mis décoration. Ils font un peu de rangement. On a fait une sortie il n'y a pas longtemps, donc un peu le bazar. هذا السياج هذا يدور ثاني يدور هكا. هذا باreil يدور. وهذه الطابلة كي on peut l'enlever. هذه تتنحى pour faire de la place ولا. Donc quand tu voyages عندك une place هنا avec ceinture de sécurité, عندك une place هنا, عندك une place هنا, une place هنا. Ou sur la carte grise, moi c'est un 5 places. Donc la 5e place, 1, 2, 3, 4, bon. راهم باينين. Donc la 5e place, ça doit être ici, في l'arrière. هذا, bon, je vais essayer de vous montrer. Avant de vous montrer les places couchettes, donc voilà l'intérieur. هذه c'est une gazinière. هذا c'est un frigo بالتحت. Voilà, donc نفتحوها هكا. Voilà, هذا c'est un frigo. Un tout petit frigo, mais c'est assez pour les voyages. وهذه c'est une gazinière. هاوليك لا بريز اللي قلت لكم شريتها. هذه c'est dans les normes هذه. Donc نستالي هذه. électriquement ça se branche bien. هذه اللي كانت فيها avant. هذه اللي كانت فيها. Mais هذه elle est pas dans les normes. Donc moi je veux tout mettre dans les normes. هكا c'est une sécurité. هاي لك لا غازينيير وين تقدر تطيب تسخن. وهنا هاي لك لا هوت هنا avec la ventilation. هذا c'est un tableau électrique. هذا منين يتشعل كاع فوالا هذا اللي تي ميم الومي. هذا منين يتشعل كاع l'éclairage intérieur. La pompe تاع الدوش. Pas mal, ouais, tout le tableau, tout ce qui gère l'éclairage et l'électrique devant, c'est d'ici. Donc voilà, هذا c'est un salon. Un salon, en même temps, ça se transforme en lit. Donc نجبدو منها. Bon, معليش المهم j'arrive pas le faire avec une seule main. هذا دوكا كي quand tu te gares زعما تبغي ترقد دير هكا لي مطلة هذو. دير هكا. Attends. Voilà. En gros vite fait après خطرة أخرى إن شاء الله je serai bien équipé ندير لكم. هذا هذا voilà ça c'est déjà une place de هذا 2 ou 3 places. Et c'est pour les petits هذو 3 places يجيو facilement ولا même plus. هذو les terroirs. هنا عندك les terroirs. Il y a des terroirs ici. Il y a même une multiprise. Terroir.
هاوليك كاع هذا سي دو رونجمون. وعندك هنايا طراب، هي هذا يطلع الدور هنا، هذا كيطلع شغل توفرون بور هاي ريفليتي ولا. وهذا عندك الشوفاج هنا، الشوفاج يمشي بالقرعه تاع الغاز، سي شوفي لانتيريور. دونك فوالا، دونك هنا لي بلاص دو كوشاج، وهنا اون اوتر بلاص فوالا من القدام. هنا يا بوطون هنا تو ابي فوالا، تو ابي هكا. استنى فوالا، دونك là et là. Voilà. Bon. هذا c'est une place pour voilà, pour dormir. Elle est solide, hein, solide, mais bon pour même pour un adulte, je pense, oui. Après il faut voir le poids, mais non sans risque. Elle tient bien. Donc هكا يتنحى هكا qui ترقد. Et après si tu quand tu roules, tu le remets à sa place et tu tires d'ici. Hop. Voilà. Voilà. Alors pour le couchage, كاينه donc place هنا، وهنا يقدر يترانسفورمي هنا البلاص تاع الرقاد كي يدور، وهنا هنا ثاني قلت لك 3 4 بلاص. دونك هو في لا كارت غريز 5 بلاص دو كوشاج. Ensuite, هذا سي ان لافابو. ذلك لافابو وين ندير لا فيسيل. هذا سي ان تيروار باراي، سي ان تيروار بور لو رونجمون. وهذا سي دي طراب، هذا فيه فوالا دو رونجمون، وهذا بور لي روبيني تاع الغاز اي تو سكي سوي. بون المهم il n'y a pas de risque parce que le gaz هذيك نحيتها comme cet hiver on a bougé qu'une seule fois, donc je ne vais pas laisser la bouteille, je l'ai pris à la maison, j'en avais besoin. Alors donc pour vous repérer, pour que vous repérez, hein. Donc هذا l'avant، هذا من يدخلنا. donc la première porte كاين الباب هنا. alors voilà، هذه لا دوش، هذه فيه الدوش وتواليت. هاليك تواليت هنا، ها هذه تواليت. هذه يديروا لها واحد برودوي سبيسيال باه ما تفوحش لي تواليت. دونك حاشاكم، ها. دونك هنا فوالا تو اوفر اي تو فيرم. هذه سي لا شاس دو، وهنا سي لافابو وكاين مرايات. فوالا فوالا سي براتيك. وهنا فوالا هنا سي لا دوش، ها هذه سي لا دوش. كيسكي، وهذه بور لورانجمون. هذه سي لوميير. فوالا هذا سي الريدو كي واحد يدوش، تو بو ميت تا فيست يعني صغير. بون سي بون لي كومبين كار هكا ما عندكش دو موا كو تانفيستي 200 ولا 300 اورو pour avoir كاين لي كومبين كار اينورم، سي الميزون. دونك هذا ثاني on va l'ouvrir, c'est une porte. Voilà, c'est du rangement, c'est تاع rangement. هذا التيو تاع لونتين. وهذه سي بور سي بور الكومبينغ، يرقدوا فيها هذه. دونك alors voilà en gros ça veut dire هذه تدخل منها الباب هنا. هذه لا بلاص تاع الشوفور، لا بلاص تاع الباساجي، ولو لي الفوق. وهنا بواط دو رونجمون. وهنا لي بلاص 2 بلاص اسيس. وهنا قلت لكم لاريير. لاريير سي لو ريست، c'est la pièce de vie, on va dire, on va l'appeler comme ça, pièce de vie. Voilà. Okay. Donc, ce qu'il faut dans les camping-cars, c'est l'isolation. L'isolation. Parce qu'il y a une fuite d'eau là, et c'est ça qui fait un camping-car, parce que le bois ou l'isolation, le bird c'est le bois. Il est d'origine. Mais je pense que c'est accessible. واحد اللي بغى يقدر يدير حاجه وحده.
Ça veut dire هذا تروح عند اللي يخدم البوا يخدم لك لي زيتاجير يخدم لك لي زولاسيون هنا un petit lit pourquoi pas il y a pas besoin de d'investir de 100 000 euros pour se faire plaisir. De toute façon, واحد اللي يبغي l'aventure, c'est ça, hein, c'est voilà, c'est le faut pas non plus demander l'impossible. Donc voilà, c'est fermé. Voilà, vue d'extérieur. Voilà, un cas. Voilà. Ça, c'est un G5 Peugeot, année 92, moteur atmosphérique. Comme je l'ai dit, c'est sans turbo, diesel. Et moi, je préfère ça. Il fait un peu plus de bruit, mais je préfère ça parce que c'est plus solide. Le moteur atmosphérique, c'est plus solide. Il y a moins de mécanique, il y a moins de pièces à changer ou à entretenir. Voilà, je vais arrêter là la vidéo aujourd'hui. Posez vos questions. Il abrite طرح سؤال ولا des renseignements ولا بغيت نوري لكم حوايج en détail pour la suite, il n'y a pas de souci. Mais sinon, j'ai prévu au niveau mécanique la distribution, le disque d'embrayage. Donc je vais filmer ça pour que vous ayez une idée. Ou si ça vous intéresse de تاخذوا كمعلومات ماهوش مشكل. فوالا دونك ان شاء الله سي رابيد، وان شاء الله هذا العام ماشي العام الجاي ليتي هذا ان شاء الله يكون في البلاد ان شاء الله. ها نروحوا بها للصحراء ولا allez bon portez-vous bien et à la prochaine ان شاء الله. صحيتو.